Bonjour les EB6. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 1 les systèmes de communication. أجهزة التواصل بالجسم اللي حكينا فيهم عن السيستم نيرفو جهاز العصبي والسيستم endocrinien جهاز الغدد. On va continuer à activité 3 le système endocrinien dans votre livre page 81. Donc on a dit l'autre fois que le système endocrinien est formé d'un ensemble de glandes endocrines هو مؤلف من مجموعة غدد qui sécrètent des hormones dans le sang. دور هودي الجلاند انه يفرزوا الهرمونات بالدم. Ces hormones vont agir sur des organes cibles. هودي الهرمون رح تبعتهم الغدة مثل رسالة مثل مساج تبعتهم يستهدفوا organe محدد ينشطوا له شغله يخلوه يشتغل. Parmi les glandes, on a parlé de l'hypophyse, عدينا l'hypophyse, thyroïde, le pancréas, les glandes surrénales ou les capsules surrénales qui coiffent les reins, الموجودين على الrein, les testicules qui sont les organes reproducteurs chez le mâle et les ovaires اللي هن l'organe reproducteur chez les femelles. Aujourd'hui, on va parler de l'hypophyse. هنحكي اليوم عن أول غدة اللي هي l'hypophyse. L'hypophyse est le chef d'orchestre. بيشبهوها لقائد الأوركسترا chef d'orchestre car elle produit des hormones qui contrôlent la sécrétion des autres glandes. لأنه بتفرز هرمونات الإيبوفيز اللي هي موجودة على base de l'encéphale بقاعدة الدماغ تحت الدماغ بالقاعدة للدماغ للأنسيفال produit des hormones بتفرز هرمونات qui contrôlent مسؤولين أو بيتحكموا بجلاند بشغل جلاند تانيين. Parmi les hormones sécrétées par l'hypophyse من الهرمون اللي بتفرزهم الإيبوفيز hormone اسمها TSH qui va stimuler la sécrétion d'hormones par la thyroïde. فإذا أول هرمون بتفرزها الإيبوفيز اسمها TSH stimule la sécrétion de la thyroïde يعني هي بتنشط شغل تيرويد. هيدي التي اس اش رح تبعتها الإيبوفيز عند التيرويد لتخليها تتنشط وتخليها تشتغل. أول هرمون اسمه تي اس اش. Deuxième hormone sécrété par l'hypophyse c'est l'HGH hormone de croissance بسميها HGH اللي هي هرمون de croissance هرمون النمو qui contrôle la croissance du corps. فإذا ال HGH مسؤولة عن النمو اسمها هرمون نمو يعني مسؤولة عن نمو الإنسان. هنحكي عن ال HGH. Si l'hypophyse sécrète une faible quantité de HGH إذا كانت الإيبوفيز عم تفرز كمية قليلة من هيدا الهرمون من هرمون النمو اللي اسمه HGH ceci va causer le nanisme. هيدا الشيء رح يسبب لنا مشكلة اللي هي اسمها نانيسم القزم. حيطلع شخص بيعاني من النانيسم يعني القزم. Donc le nanisme est causé par une faible sécrétion de HGH. إذا الإيبوفيز عم تفرز كمية كتير واطية يعني تحت النورمال تحت الطبيعي كمية كتير قليلة من الهرمون النمو هيدا الشيء رح يسبب نانيسم يعني القزم. Si l'hypophyse sécrète une quantité élevée de HGH إذا عم تفرز كمية عالية يعني فوق النورمال بكمية عالية من هرمون النمو الإيبوفيز عم تفرز كمية عالية من هيدا الهرمون اللي هو ال HGH ceci va causer le gigantisme يعني عملاق. حيطلع شخص كتير طويل يعني بنسميها هيدا المشكلة gigantisme عملاق. Donc la faible sécrétion de HGH cause le nanisme alors qu'une sécrétion élevée de HGH cause le gigantisme. فإذا إذا كانت الإيبوفيز عم تفرز كمية كتير عالية فوق الطبيعي من ال HGH من هرمون النمو هيدا الشيء رح يسبب مشكلة اسمها gigantisme يعني شخص كتير رح يكون عملاق. Si la sécrétion de HGH est très faible يعني تحت النورمال تحت الطبيعي الإيبوفيز عم تفرز هيدا الهرمون يعني كمية كتير واطية ceci va causer un problème اللي هو le nanisme. رح يعاني الشخص يكون كتير قصير يعني النانيسم يعني حيكون قزم.